नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा गोटे पुरातन कहानी राणी नुहे से चंद्रकाणी। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे देशरे जने रजा थांती। तांकर गोटिए बोली पुओ ना तार विशिकेशन। चारि पाठरे टाण। एबे हाथकु दी हाथ हेइचंती। राजांको बयस हेलानी 4 कोड़ी। पाचिला आंब केतेबेले झड़ी पड़िबे से कथा किए कहिबो। राजा घर धन उभा जेते पोता सेते। उभा बोइले पुओ भारिजा देखिचंती खर्च करी जिबे। पोता धन तक थाउ असमय रे काम दब। पुओ तो भारी बदखर्ची। ता भारिजा तहु बळी केते कष्टरे धन। जिए दिहरु झाड़ बुहई अर्जन न करे से तार मूल्य केबे बुझी पारेनी। पानी भली खर्च करी चले। शेष सेजरे शोइले पछे राजा पोता धन कथा राणी आउ पुओ को कहिलेनी। बहुत घरर लक्ष्मी से धनरत्न ठिकणा करी साइती रखिबो। असमय पड़िले पुओ हातरे दब। तेणु बोहू कानरे से गुप्त धन कथा कहिदेई बुढ़ा राजा आखि बुझीदेले। बोहू बुझिला पानी कुंड तले लक्षे। जो पथर उपरे बसी माजणा हुअंती सेई पथर तले लक्षे टंका पोता ହେଇଛି। हाथी दांत पलंकर प्रति खुरा तले 1000 लेखाए सुना इटा साइता ହେଇଛି। से कथा सबू बहु पेटरे रखिला। काहाकू किछि कहिलानी। ससुरंको काल हवा परे गादीरे बसिले विशिकेशन। से भाबिले जहा पछे खर्च ही जाऊ प्रजा मानंकु मुठाए मनबोध करी खाइबाकू देबी। से हाथ मुठा खोलिदेले। धूमधाम रे जोगाड़ चलिला। भूरी भोजन खाई प्रजा माने मुह पोछि चलीगले। कथारे अछि खर्चकू घोड़ा दौड़ सरी नुह। एमिति लंबू लंबू गुड़ाए टंका सुध घरे खर्च हो गला। अभिषेक दान पुण्य एसबुरे भी किछि टंका खर्च हो गला। देखु देखु भंडार घर खाली। गुड़ाए टंका करज बारज हेई शेषकू राज्य बंधा पड़िला। पात्र मंत्री छाड़ी पळेइले। बर्तन न पाई चाकर बाकर भी निज बाट बाछि नेले। शेषकू मुठाए साग भात आउ टोपाए पेज तोराणी भी मिललानी। माँ परदुआर को जाई जहा सेर पोसे आणंती ताकू फुटेई पुओ बोहूंको तुंडरे दियंती। तथापि जुबराणी पोता माल काढ़िलेनी। दिने माँ कहिले अरे बिसी दैव तो आम उपरे विमुख। एमिति ढोके पी दंडे जी आमे केते काल चलिबा। विपद बेलकू साहा हबा पई लोके बंधु बांधि थांती। तो ससुर घर तो भारी बड़ लोक। बोहू को सांगरे नहीं कि जा। झियो ज्वाईंको अवस्था देखिले से धन दरब भारतरो अवश्य किछि देबे। आमे सेथिरेले किछि दिन चली जिबा। बो बाप घर ना शुणी धड़पड़ होई बाहरी पड़ला। विशिकेशन किंतु किंतु हेले किंतु तारी पछरे चलिले। उआस पाख हेलारू विशिकेशन राणी को कहिले बुझिल भोकरे मो पेट आउटु पाउटु होउची। अंतपुर रे पहुंचीबा क्षणी तियण थाउ कि न थाउ आगे थाळिए भात मो पई पठेई दब। देहरे आगे जीव पशु ता परे जो कथा। राणी हाँ कि ना किछि कहिलेनी। नर हेला। राणी सीधा न जाई चोरा बाटरे अंतपुर रे पशिले। आगे निज कथा कले। बापा माँ मुदुसुली एमानक संगरे आगे कथबार्ता हेले। राजांको कथा को मन ज्ञान कलेनी। विशिकेशन नर पाखरे मेढ़िया कुकुर भली पड़ी रही थांती। आखिरे निद नहीं। राजा भोकिला पेटरे आउ सुखिला आखिरे चाहिचंती। एमिति एमिति राति पाहिला। राणी आउ राजांको कथा प्रति निघा नहीं। सेठू राजा नर आगपटकू गले। केजाणी किए विकल पाई काले उआस को डाकी नब। शंकरी दासी सेई बाटे गला। भिकारी बोली भाभी नंडाई छेप पकईदेला। बोधे गंधेइला ताकू। विशिकेशनक बड़ शला नरर बाहर घर को छपर करौथांती। विशिकेशन को देखी कटुआलू को आज्ञा देला अरे से लोकटा को धरी आण आम चालू को नड़ा पकऊ। राजा कहिले मते तो नड़ा पकई आसेनी। आज्ञा अमान्य करुची बोली भाभी कटुआल 2-4 बेत पिठीरे बसई देई कहिला अरे मागी खाइबा लोक लागी खाइबे कौटू। सड़ख सुंदर भेंडियाटिए हेइचु। काम कला बेलू तो प्राण बाहरी जाउची। जा सीधा जाई छण पका। राजा विशिकेशन माड़ भୟରେ कष्टे मष्टे चाଳ को छण पकेइले। राति अध मागी खिया परी राजा विशिकेशन गोटे घोड़ाशाଳ पिंडा तले बसी थांती। देखिले राणी घोड़ाशाଳ को गले। देहरे अष्ट अलंकार जकजक दिशुची। हातरे पुरी काकरा रसपुली मिठेई आदि थाळीए धरी आसी थांती। स्वर बदलई राजा मागिले सान्ताणीए ए कांगाल को किछि मिलू। राणी मुह छाटी देई कहिले मला एगुड़ाक जोट नहीं सेठी पड़े
କାହାକୁ ରଖେଇ ଥୋଇ ଦେବେନି। ମୁଁ ତ ୟାରି ପାଇଁ ସୁନା ଥାଳିରେ ସଜାଡ଼ିକି ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ। ମରୁନରେ ଅଲାଝୁକ। ଘୋଡ଼ା ସଇସ ସାଙ୍ଗରେ ରାଣୀଙ୍କର ଭାବ। ତାରି ପାଇଁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ରାଣୀ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସଇସ ଯେମିତି ରାଣୀକି ଦେଖିଲା, ଘୋଡ଼ା କୋରଡ଼ାରେ 2-4 ପାହାର କଷିଦେଲା ରାଣୀକି। କହିଲା, କାଲିଠୁ ଆସିଲୁଣି, ଏତେ ବେଳକରେ ଦେଖା ମିଳୁଛି? ରାଣୀ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ କହିଲେ, ବାଟ ଚଲା ବାଧା। ପୁଣି ମୁଦେଇଟା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିଥିଲା, ଆସିଥାନ୍ତି କେମିତି? ଏ କଥାରେ ଖୁସି ହେଇ ରାଣୀ ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲା ସଇସ ତାକୁ ପେଟ ପୂରେଇ ଖାଇଲା। ହସ ଖୁସିରେ କେତେ କାଳ କଟିଲା। ରାଣୀ କହିଲେ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସୁନା ପୋତିଛନ୍ତି କେବଳ ସେ ମୋତେ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ତମେ ଆଉ ଏ ସଇସ କାମ କରିବ କାହିଁକି? ଚାଲ ଆମେ ସେ ସବୁ ଖୋଳି ନେଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଳେଇବା। ଆଉ ଶୁଣ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆମ ପାଣିକୁଣ୍ଡ ତଳେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପଥର ଉପରେ ବସି ମାର୍ଜନା ହୁଅନ୍ତି ତା ତଳେ ବି 1,00,000 ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ହାତୀଦାନ୍ତ ପଲଙ୍କର ପ୍ରତି ଖୁରା ତଳେ 1000 ଲେଖାଏଁ ସୁନା ଇଟା ସାଇତା ହେଇଛି। ବୁଝିଲ, ଏବେ ଆମର କିଛି ଅଭାବ ରହିବନି। ସୁବିଧା ଦେଖି ସେ ସବୁ ଖୋଳି ଆମେ ନେଇକି ପଳେଇବା। ଏସବୁ କଥା ଭିକାରୀ ସାଜି ଘୋଡ଼ାଶାଳ ପିଣ୍ଡା ତଳେ ବସିଥିବା ରାଜା ବିଶିକେଶନ ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ରାତି। ଆଉ ଟିକେ ବି ଡେରି ନ କରି ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କେତେ ଦିନ ପରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଦେଖି ମାର ପାଦ ଆଉ ତଳେ ଲାଗିଲାନି। ଯାହା ଘରେ ଥିଲା ରାନ୍ଧିକି ଖୁଆଇଲା। ରାଜା କହିଲେ, ମା ଆଗେ ଖଣତିଟା ଆଣିଲୁ। ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଖଣତି ଆଣିଦେଲା। ମାଙ୍କ ହାତରୁ ଖଣତି ନେଇ ରାଜା ବିଶିକେଶନ ସବୁ ପୋତାଧନ ବାହାର କଲେ। ହାତୀଦାନ୍ତ ଖୁରା ତଳୁ ସବୁ ସୁନାଇଟା ବାହାର କଲେ। ୟାପରେ ନୂଆ ପୋଷାକ କିଣା ହେଲା। ରାଜା ତାଙ୍କର ସବୁ କରଜ ଶୁଝିଦେଲେ। ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଲେ। ଚାକର ବାକର ପୋଇଲି ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ସୁନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସିଲେ। ହେଲେ ରାଣୀ ଫେରିଲେନି। ରାଜା ଦିନେ ମନରେ କ'ଣ ଭାବିଲେ କେଜାଣି, ଦରଜିକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆରେ ଶୁଣୁ, ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୋଷାକ କରିଦେବୁ ଯେମିତିକି ତାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ଖଣ୍ଡିଆ କୁଢ଼ିଆ ପରି ଦିଶିବି। ଦରଜି ରାଜାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ପୋଷାକ ତିଆରି କରି ଆଣିଦେଲା। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ତୀର୍ଥ କରି ଯାଉଛି ବୋଲି ମା'କୁ କହି ରାଜା ଉଆସରୁ ବାହାରିଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେଇ ପୋଷାକଟି ପିନ୍ଧି ଗୋଟିଏ କାହୁଁ ଆଇଲା ମାଗନ୍ତା ପରି ଦିଶିଲେ। ଛେଲୁଆ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଦୁଆରେ ଦୁଆରେ ଭିକ ମାଗିଲେ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ରାଜା କହିଲେ, ମୋର ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ମୋତେ ଟିକେ ଦୟାକରି ଖୁଆଇ ଦିଅ। ଯିଏ ଦେଖିଲା ନାକ ଟେକିଲା। ନ ହଉ ପଛେ ପୁଣ୍ୟ, ଇଏ ଅସନଟାକୁ ଖୋଇଦେବ କିଏ? ଦିନେ ରାଜା ସେମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ଭାବରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ତାଙ୍କ ପରି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତେ ସେ ଖଣ୍ଡିଆକୁ ହାତରେ ଖୁଆଇଲେ। ପୁଅ ଭାରିଜା ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହେଉଥାନ୍ତି। ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ପଣ୍ଡିତେ ଖଣ୍ଡିଆ କୁଢ଼ିଆଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ ହେଇଗଲା। ସେ ରାଇଜର ରାଜଜେମାଙ୍କ କାନରେ ଏକଥା ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ଏ ଖଣ୍ଡିଆର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ମହିମା ଅଛି। ନହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଏତେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ ହେଇ ତା ସେବା କାହିଁକି କରିଥାନ୍ତେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଖଣ୍ଡିଆକୁ ଡକେଇଲେ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ, ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଖଣ୍ଡିଆକୁ ଆମ ବଗିଚାରେ ପହଞ୍ଚାଅ। ତହିଁଆର ଦିନ ଜେମା ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀକି ଗାଧେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଖଣ୍ଡିଆ ପଡ଼ିଛି। ଜେମା ଘଡ଼ିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିଲେ, ଆହା, ବିଚରାଟି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଦାସୀମାନେ କହିଲେ, ଜେମା ମଣିମା, ମାଜଣା ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ରାଣୀମା ଗାଳି ଦେବେ। ଜେମା କହିଲେ, ଆରେ ବାଟରୁ ପାଖା, ଆମେ ପରା ଗାଧେଇ ଯିବୁ। ଖଣ୍ଡିଆ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଉଠି ପାରୁନି, ମୋତେ ଟିକେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇକି ଯାଅ। ଜେମା ନିଜ ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଆକୁ କେମିତି ଆଡ଼େଇବେ? ଦାସୀମାନେ ତ ନାକରେ ଲୁଗା ଦେଇ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଜେମା ଡେରି କରୁଥିବାର ଦେଖି ଜଣେ ଦାସୀ କହିଲା, ଜେମା ମଣିମା, ସେଇଟାକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ପଳେଇ ଆସ। ଏମିତି ଜିଇଁଲା ଆଉ ମଲା ମଣିଷ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଜେମା ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲେ। ମଣିଷ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ ପୁରୁଷ, ତାକୁ ଡେଇଁକି ଗଲେ 3 ଭୁବନରେ ବାସ ଅଛି ତ? ଦାସୀ ଯାଇ ରାଣୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା। ରାଣୀ କହିଲେ, ସିଏ କ'ଣ ମୋର ଜ୍ୱଇଁ ଯେ ଡେଇଁକି ଗଲେ ମାରା ହେଇଯାଉଛି? ଜେମା କହିଲେ, ମା ଯଦି ଏ କଥା କହିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଖଣ୍ଡିଆ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହଉ, ଆଉ ସେଇ ହଉ ମୋ ମାର ଜ୍ୱାଇଁ। ଏ କଥା ଯିଏ ଶୁଣିଲା ସିଏ କାନରେ ହାତ ଦେଲା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସପନ ରାଇଜର ରାଜକୁମାର ଆସିଥାନ୍ତା, କେତେ ବାଜା ବାଜିଥାନ୍ତା, ପ୍ରଜା ସବୁ କେତେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ବୋଇଥାନ୍ତେ। ଏବେ ଜେମା ଏ ଖଣ୍ଡିଆଟାକୁ ବାହା ହେବେ। ରାଜା ଏଥିରେ ଆଉ କି ଆଡ଼ମ୍ବର ମହୋତ୍ସବ କରିବେ?
जेमाଙ୍କ वचन तो पथरर गार। से एका जिद धरी बसिले, मु जदि सेई खंडियाकू बाहा न हेबी ताहले प्राण हरई देबी। पाइक खंडियाकू टेकी नहीं बेदीर बसई देले। बाजा बाजिलानी कि बाण भी फुटिलानी। कहा मनरे सुख अछि जे ए सबु करिवो, खाली ना को बाहाघरटा हेगला। झियो ज्वाईंक पई किछि दूर रे गोटे उआस तयारी हला। प्रतिदिन से उआस को जने भंडारी जाए, खाइबाकू पीबाकू देई आसे। ज्वाई सबु कथा भल मनिष परी करुथांती। बाहरु देखिले जहा खंडिया परी दिसंती। सेई भंडारी दिने खाइबाकू नहीं जाई देखिला बाहरु दुआर बंद। जळक बाटी बाटे चाही देखिला जने सुंदर पुरुष जेमाଙ୍କ संगरे पसा खेलुचंती। से फेरी जाई जणैला, महाराज छामुको ज्वाई केते सुंदर, आ तांकु समस्ते खंडिया बोली काहेकि कहउचंती। राजा आखि लाल करी रागी जाई कहिले, तू मो सहित परिहास करुचु। अरे कि अछरे, ए भंडारी पिठिरे लगा दी चारि पहार। भंडारी पिठिरे पहार बसिला। माड़ खाई भंडारी तुनी हेकी रहिला। ता पर दिन भंडारी जाई पुणी सेई कथा कहिला। राजा विचार कले, भंडारीटा एते माड़ खाइला परे भी पुणी सेई समान कथा काहेकि कहउची। ना, निश्चय आर किछि रहस्य अछि। या पर से कहिले, अच्छा तू मते देखै देई परिबु। भंडारी कहिला, आज्ञा छामु। दुहे भंडारी आउ राजा ज्वाईंक नौरकू गले। राजा जळक बाटी बाटे चाही देखिले दिव्य सुंदर युवक। भंडारी जहा कहूथिला एकदम ठीक कथा। राजा आनंदरे भितरकू जाई ज्वाई को आनंदरे कुंढई पकेइले। बुझु बुझु से अमुक देशर राजा विशिकेशन। मन परखी बाहा हवा पई से एते नाटक करिसेंती, एते दुख सहिसेंती। राजा बहुत आदर गौरव कले। आनंद मौछव करी राज्य लोकंकु खुआइले। एमिति केते दिन मौजरे कटिगला। दिने विशिकेशन शशुरंकु कहिले, मु मो राज्यर खबर किछि जानि पारुनै। मा मो बाट चाही बसिथिबो, मु एबे बाहुडी जीवी। भार थोर जानी यौतुक कोसे जाए लंबिला। राजा पटुआर रे निज राज्य को फेरिले। मा मन कुंढे मोट आनंदरे पुओ बोहू को घर को नेले। केते दिन पर दिने माँ कहिले, अरे बिसी, अरे तू बड़ बोहू को घर को आनिबुनि कि? केते दिन सी आउ ता बाप घरे रहिबो। राजा ए कथा मोटे कानकु नौ नथांती। दिने माँ रागिबारु कहिले, अच्छा ठीक अछि, मु आजि सवारी पठेई ताकू घर को नहीं आसुछि। बड़राणी आसिले, घरे चलप्रचल हेले, सते जेमिति किछि घटिनी। राजा खाली पतियार को कथबार्ता होउथांती, नहले तांकर जमा इच्छा न थाए। दिने नुआराणी कहिले, जह्न पड़िछि, चल उआस छात उपरकू जिबा। राजा कहिले, दिहे बिछଣା पकाओ, मु जाउछि। दुई राणी बिछଣା पकेइले। राजा विजे कले। सान राणी कहिले, गोटे कथा कुह। राजा कहिले, सुख कहिबी ना दुख कहिबी, ना जहा मु अंगे लिभेइछि सेई कथा कहिबी। सान राणी कहिले, काईकि तम अंगे निभा कथा कहून। सेठू राजा तांकर अंगे निभा गप आरंभ कले। जणे राजा थिले, तांकर गोटिए बोली राणी। राजा तांकु बहुत भल पाउथिले। तार रूपटी सुंदर, हेले गुणटी पूरा पिता। भाग्य दोषरू राजा दुख पाइले। राणी टंका सुना कोठी पोता होइछि जानिकि भी किछि कहिलेनी। राजांको माँ धान कुटिले, छिंडा लुगा पिंधिले। शेषर दिने राणी को सांगरे धरी राजा तांको ससुर घर को गले। आउ सेठारे राणी जहा कले से सबु कथा गोटी गोटी करी राजा वर्णना करी गले। राजांको गप शुणी बड़राणी बुझिले ये होछि तांकरी कथा। तांको छाती करती हिगला। से लाज शरमरे मुह उठेई पारलेनी। से चुप करी निज हातर हीरा मुदी पाटिरे पुरेई प्राण हरई देले। राजा सान राणी की नहीं जुगराइज कले। आसंतु शुणिबा एक प्राचीन कहानी सुना तियारी मंत्र। परिवेषण परशुराम बेहेरा। कथन प्रदीप मल्लिक। बहुदिन तलर कथा। सुवर्णरेखा नदी तटवर्ती गोटे अरण्य भितरे कुड़िया करी रहुथिले जड़े साधु। साधुंको पाखरे तांकर 3-4 जण मात्र शिष्य रहुथिले। किंतु आखपाखर गाँ गंडा मानकरे तांकर बहुत भक्त थिले। प्रति पूर्णमी और अमावास्या मानकरे सेमाने साधुंकु प्रणाम करिबाकु आसुथांती। तांकर शिष्य मानक भितरे थिले जड़े धनिक। साधु निज पाखरे रहुथिबा शिष्य मानकु कठिन जोग
ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥାନ୍ତି। ସାଧୁ ଦିନେ ହଠାତ୍ ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଦେଲେ, ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହିମାଳୟ ଯାତ୍ରା କରିବି। ତମେମାନେ ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ମୋ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହାର ଯାହା କହିବାର ଅଛି କହିଦେଇପାର। ହଠାତ୍ ସାଧୁଙ୍କର ଏଭଳି ଘୋଷଣା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟବର୍ଗ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। ସାଧୁଙ୍କ ବିଦାୟ ଦିବସରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଜଣ ଜଣ ଆସି ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଗଲେ। ଅଧିକାଂଶ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ସାଧୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଛଡ଼ା କାହାରି ଆଉ କିଛି କାମ୍ୟ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସବା ଶେଷକୁ ରହିଥିଲେ ସେଇ ଧନିକ। ସେ ଆସି କହିଲେ, ବାବା, ମୋର ଗୋଟିଏ ମାଗୁଣି ଅଛି। ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧୁ ଧନିକଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲେ। ସେ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଦେଲେ। ଏଥର ଧନିକ କହିଲେ, ବାବା, ଦୟାକରି ମୋତେ ଲୁହାକୁ ସୁନା କରିବାର ମନ୍ତ୍ରଟି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଠୁ ଶୁଣିଛି। ସାଧୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ବାବୁ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସତରେ ତମର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି, ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସାର ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ତମେ ଖୁସି ହେବ। ଉତ୍କଣ୍ଠିତ କଣ୍ଠରେ ଧନିକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ସୁନାଠୁ ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କ'ଣ ବା ଅଛି? ସୁନା ହିଁ ତ ସୁଖର ଉପାୟ। ଯେତେ ବେଶୀ ସୁନା ସେତେ ବେଶୀ ସୁଖ। ସାଧୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ହେଲା, ଶୁଣ। ଏହାପରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିଦେଲେ। ସରଳ ମନ୍ତ୍ର। ଲୁହା ଚେକା ବା ଲୁହା ଗଦା ଉପରେ ହାତ ରଖି 3 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସେସବୁ ସୁନା ପାଲଟିଯିବ। ଧନିକ ଘରକୁ ଫେରି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ କୋଠା ଘର ବନାଇଲେ। ସେଥିରେ ଝରକା କବାଟ ବେଶୀ ନଥାଏ। ତା ଚାରିକଡ଼ରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ପ୍ରାଚୀର ଉପର ଯାକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପୋତା ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି କୋଠା ସେ ଧନିକ କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା କେହି ବୁଝିପାରୁ ନଥାନ୍ତି। କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପରେ ସେ ଲୁହା ଦାମ ମୂଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ପୁରୁଣା ରଦି ଲୁହା କାରବାର କରୁଥିବା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେ ଦାମ ନେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଫରକ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ, କାରଣ ଲୁହା ତକ ଯେତେବେଳେ ସୁନା ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଲୁହା ବେପାରୀ ବାପୁଡ଼ା 2 ପଇସା ଅଧିକା ପାଇଯିବ? ଏଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ଲୋଭୀ। ମନେ ମନେ ବାରମ୍ବାର ଏହା କହି ସେ ଲୁହା ଦାମ କମ୍ ହେବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ରଦି ଲୁହାର ଦାମ ବଜାରରେ ବହୁତ କମିଗଲା। ସେ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଲୁହା କିଣି ନୂଆ କୋଠା ଭିତରେ ଜମା କଲେ। ତାପରେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କବାଟ ଦରଜା ବନ୍ଦ କରି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଲେ। କିନ୍ତୁ ହାୟ, ମନ୍ତ୍ରଟି ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ମନେ ନଥିଲା। ରଦି ଲୁହା ଦାମ ମହଣ ପିଛା 2 ପଇସା କମିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରଟି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ କଚାଲିଲେ ବି କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। କେଇଦିନ ପରେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ରଦି ଲୁହା ଗଦାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଧନିକ ଏଣୁତେଣୁ ଅବଧ କିଛି କହୁଥିବାର ଶୁଣିଲେ। ସେ ବିଚିତ୍ର ଶବ୍ଦମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। କାଳେ ତାହା ମନ୍ତ୍ରଟି ସହିତ ମିଶିଯିବ। ପରେ ପରେ ସେ ଚିତ୍କାର କରିବାର ଶୁଣାଗଲା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି। କ୍ରମେ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍କାରକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସାଧୁ ସେତେବେଳକୁ ହିମାଳୟରୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଧନିକ ସିଧା ଧାଇଁଲେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାଧୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ସେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ବାବା, ମୋ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାକୁ ପାସୋରି ଯାଇଛି। ସାଧୁ ଅଳ୍ପ ହସି ପଚାରିଲେ, ମନ୍ତ୍ରଟି ନେଇକି ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଧନିକ କହିଲେ, ସୁନା ତିଆରି କରି ମୁଁ ଆହୁରି ଧନୀ ହୋଇଯିବି। ସାଧୁ କହିଲେ, ଧନୀ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଧନିକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଆହୁରି ସୁଖରେ ରହିବି। ସାଧୁ ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ, ତେବେ ତମେ କାହିଁକି ସିଧାସଳଖ ମୋ ଠାରୁ ସୁଖ ମାଗି ନ ନେଲ? ସୁଖ ମାଗିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ତୁମେ କଲ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ତମେ ପାସୋରି ଯାଇଛ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳକୁ ଫେରି ଯାଇଛି। ଏବେ ସୁନା ତିଆରି ମନ୍ତ୍ର କାହାରି କିଛି କାମ ଦବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଧନିକ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ସେ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପାଗଳ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲେ।